분이 앞 시간하고 바뀌셨네요. Hemos cambiado la persona que interpreta en el primer mensaje, en la primera vez y ahora 훨씬 더 미남이신 것 같습니다. es mucho más guapo. 통역이 더 은혜스러울 것 같습니다. Pero pienso que para hacer esta interpretación necesitan también recibir mucha gracia. 제가 이번 주에 교회를 갔어요. 예배드리러. Esta semana yo, como todas las semanas, fui a la iglesia Emmanuel a dar culto. 이게 저희 부산 임마누엘 교회 이번 주 주보예요. Este es el boletín de la iglesia Emmanuel de Busan de esta semana. 주보를 보는 순간 중남미 선교사님들 사진이었어요. En el momento que vi el boletín vi, esta es la fotografía de los obreros y misioneros de Latinoamérica que están haciendo el entrenamiento. 그래서 제가 이 사진을 보면서 한 분 한 분 얼굴을 보게 됐어요. Entonces yo, tomando esta foto, me puse a ver todas las caras una a una. 오늘 여러분을 만나려고 생각하니까 기도가 되어졌고 반가웠어요. Entonces, como yo estaba pensando ya que esta semana me iba a encontrar con ustedes, estaba muy alegre llorando por ustedes. 제가 이거 오늘 이불로 가져왔습니다. Yo, con un propósito especial, me traje el boletín para mostrárselo hoy. 우리 이쁘신 분들 여기 다 있습니다. Hasta esta chica tan hermosa está aquí también. 우리 잘생긴 선교사님들도 여기 계십니다. Y todos los misioneros que son tan guapos también están aquí. 너무 반갑습니다. Estoy muy encantado de verles en persona. 우리 앞 시간에 우리 집사님 말씀 재밌게 잘 들으셨죠? Se han divertido mucho al escuchar el testimonio del diácono de antes, ¿verdad? 요즘 저분이 받는 응답이 제보다 훨씬 더 응답을 잘 받습니다. Las respuestas que está recibiendo él últimamente son mucho mejores que las que yo he recibido. 제가 요새 따라가기 바쁩니다. Yo estoy ocupado para poder seguir el nivel que él tiene ahora. 저분을 만난 지가 지금으로부터 한 10년 전에 만났습니다. Más o menos hace 10 años me encontré con este creyente. 저분의 부인이 아침에 저한테 전화가 왔습니다. Pero su esposa me llamó una vez por la mañana. 장로님, Anciano, 우리 애기 아빠가 어제 저녁에 예수님을 영접했어요. el papá de mis hijos ayer por la noche aceptó al Señor. 어제 저녁에 자기 남편에게 우리 애기 아빠한테 복음을 전하는데 영접 이제 기도를 할 때가 됐대요. Me dijo, ayer por la noche le di el evangelio a mi esposo, al papá de mis hijos, y ayer por la noche ya era el horario para que él aceptara. 떨려서 죽는 줄 알았대요. Pero dice que pensaba que se iba a morir del miedo que tenía al ayudarle a aceptar a su esposo. 저 인간이 기도하다가 영접 안 할까 싶어서. Porque pienso que este tipo, que es mi marido, no va a aceptar correctamente haciendo la oración bien, ¿eh? 자기 부인의 고백입니다. Es la confesión de su esposa. 저 인간이 기도하면 기도할수록 뻔나간대요. Ese tipo, contra más ora, pienso que dice más tonterías. 그래서 그 부인이 자기 남편 돌아올 걸 포기했대요. Entonces dice, pues yo ya había abandonado la oración para que mi esposo aceptara en verdad. Ya no tenía esperanza de que fuera así. 자기 부인이 포기하니까 하나님께서 역사하셨대요. Pero sin embargo ella me confesaba, como yo abandoné orando por mi esposo, ya no oraba más por él, es que Dios empezó a orar en ese momento. 내가 붙잡고 있으면 안 됩니다. Si yo hubiera estado, como siempre, obligándolo, no hubiera funcionado. 내가 내려놓고 하나님께 맡길 때 성령이 역사하시는 것을 체험했습니다. Pero me confesó que había experimentado que en el momento que ella dejó todo a un lado, fue el momento en que Dios hizo las obras. 하나님의 시간표가 되었습니다. Ese fue el horario de Dios que llegó. 저 인간 안 될 것 같은 내 신랑이 이제 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 되었습니다. Ese tipo tan raro que era mi esposo, que no parecía que iba a aceptar nunca, aceptó al Señor y ahora es un hijo de Dios. 그랬을 때 이제 교회에 있는 우리 목사님들, 장로님들, 중직자들이 저 세 가족을 어떻게 받아들이고 이해하느냐가 이제부터 시작입니다. Entonces, en ese momento era el comienzo para decir cómo los pastores, los creyentes, los líderes de la iglesia que van a ayudar a ese nuevo creyente lo van a hacer de manera correcta. 오늘 저희들이 이 시간에 우리 앞서 포럼하신 집사님과 제가 오늘 여기에 순서로 되어 있습니다. Entonces, en el día de hoy vemos el orden que teníamos para hacer el testimonio con ustedes, primero el diácono y luego yo. 그런데 오늘 여러분들이 너무 중요하셔서 하나님께서 한 분 더 이 자리에 초대가 되어졌습니다. Pero como ustedes son demasiado importantes a los ojos de Dios, Dios ha permitido que una persona más, seamos tres, estemos aquí delante de ustedes. 왜 오늘 이 사람이 세 사람씩이나 와가지고 저것들끼리 이렇게
하고 있는지 궁금하지 않습니까? ¿No tienen interés o están, digamos, curiosos de saber por qué nosotros tres somos un equipo y estamos haciendo lo que les estamos contando? 여기에 아주 잘 익은 사과가 하나 있다고 생각해 주세요. Por ejemplo, piensen que hay una manzana que ya está muy bien madura para comer. 사과. Una manzana. 너무 잘 익은 사과. Está muy bien madura, está buena para comer. 먹고 싶을 정도로 탐스럽게 익은 사과예요. Imagínense que es una manzana tan buena y tan madura que se la quieren desear comer. 그 사과의 3분의 1을 저분이 하셨습니다. Entonces, un tercio de esa manzana ya la ha hecho ese hombre antes. 그리고 제가 나머지 3분의 1을 여러분에게 드릴 거예요. Y el otro tercio de esa manzana tan buena que está tan madura se lo voy a dar yo ahora. 다음에 나오실 분이 나머지 3분의 1을 여러분에게 드리실 거예요. Y el resto, y de manera igual de importante, ese último tercio que queda, el último creyente va a salir y se lo va a explicar. 그러면 여러분들은 완전한 그 그림의 맛있는 사과를 가져가실 수 있습니다. Entonces, cuando ustedes escuchen la totalidad, van a poder ver la figura general como esa manzana que va a estar muy bien madura. 가져가시기 바랍니다. Les bendigo para que se lleven esto con ustedes. 나중에 여쭙겠습니다. Luego se lo voy a preguntar, ¿eh? 받았는지. ¿Lo han recibido bien? 아하. 해서 저분과의 처음 만남이 있었습니다. Por supuesto que yo tuve el primer encuentro con este creyente. 네. 보통 우리가 다른 사람하고 처음 만났을 때 이렇게 분위기를 부드럽게 하기 위해서 가끔 이렇게 맥주 한 잔씩 합니다. Pues hay veces que para tener un poco de ambiente más cercano con ese tipo de personas, como él dijo antes, pues nos tomamos una cervecita juntos. 저분이 그 자리를 이렇게 마련해 주면 좋겠다고 연락이 왔습니다. Entonces me llamaron diciendo, sería bueno que prepararas un ambiente y un lugar bueno para dar el evangelio a esta persona. 저도 속으로 좋아했습니다. Entonces a mí me gustó eso que me pidieron también. 잘 됐다. Y dije, está bien esto. 같이 하자. Entonces vamos a hacerlo juntos. 제가 그걸 아주 좋다고 말하는 건 아닙니다. Por supuesto que no estoy diciendo que sea excesivamente bueno, ¿eh? 근데 하나님께서 그걸 왜 만들었는지 생각하게 되었습니다. Pero sin embargo pensé, ¿por qué Dios desea que formemos este ambiente de esa manera? 복음 안에서 Dentro del evangelio, 영적 소통을 위해서 para poder tener comunicación espiritual. 서로 한 잔씩 하라고 Entonces preparó Dios ese lugar para que tomáramos una copita cada uno. 하나님이 준비하셨구나. Ah, Dios ha preparado esto así. 그래서 그 목적에 합당하게 사용하면 되는구나. Entonces, por ese objetivo, de manera sin excederme, puedo utilizar eso también para poder ayudar a esta persona. 제가 갑자기 목이 마른데 물 한 잔 하겠습니다. Perdón, tengo un poco de sed, voy a beber agua, discúlpeme. 예. 이건 진짜 물 맞습니다. Esto es agua de verdad, no me malentiendan. 여러분들도 한 잔씩 하십시오. Pero también ustedes pueden tomar un poquito de agua, no pasa nada, ¿eh? 아까 먼저 나오신 분이 보기에도 잘생기지 않습니까? Entonces, el diácono que salió antes también es muy guapo de cara, ¿verdad? 그런데 이 장비를 파는 영업하시는 분이에요. Y 사장님인데. es un empresario el cual tiene una empresa que vende ese tipo de maquinaria pesada, como dijo 이 antes. 저분이 영업의 마인드가 있어요. Entonces, esa persona tiene una mente, una ideología acerca de lo que es su negocio. 물건을 잘 팔아. Pues vende muy bien sus productos. 그거는 관계를 잘한다는 Quiere decir que 뜻이겠죠. tiene buenas relaciones con los clientes y les vende bien sus productos. 그런데 저희들하고의 첫 만남에도 관계를 굉장히 부드럽게 잘 인도하시더라고요. Pero en verdad cuando se encontró conmigo por primera vez guiaba prácticamente ese encuentro y lo hacía muy bien, muy cómodamente. 새가족인데도. Es un nuevo creyente. 그래서 하나님께서 저희들을 이렇게 만나게 해주셨는데 Entonces Dios permitió que nos encontráramos. 제가 새가족을 돕는다고 생각을 했습니다. Entonces yo fui pensando en que iba a ayudar a un nuevo creyente. 근데 지금 제가 이 자리까지 서게 된 거는 저 새가족이 함께 팀이 되어져서 오늘 이 자리까지 오게 됐습니다. Pero la razón por la que yo estoy aquí delante de ustedes en el día de hoy es porque me encontré con aquel nuevo creyente y hemos llegado juntos hasta el día de hoy con ese proceso. 그래서 우리가 새가족을 돕는다라고 하는 입장에 있지만은 오히려 하나님이
저에게 더 많은 응답과 축복을 주셨습니다. Nosotros normalmente, como yo hice, pensamos que tenemos que ayudar a un nuevo creyente, pero por el contrario, Dios me ha bendecido mucho más a mí de lo que yo he podido hacer con él. 내가 먼저 하나님 앞에서 힘을 얻고 응답받지 못하면 다른 사람하고 이렇게 지속해서 관계를 이룰 수 없다고 Porque si yo 생각합니다. no tengo el poder espiritual de parte de Dios, yo pienso que de verdad no puedo tener esa comunicación con esas personas y ayudarles correctamente. 다시 이제 오늘의 제목으로 잠깐 돌아가겠습니다. Voy a regresar otra vez al título del día de hoy. 한 지역에서 En una región, 여기서 제가 살고 있는 지역은 여러분들이 며칠 전에 왔던 부산입니다. entonces la región donde yo estoy residiendo es esa ciudad de Pusan donde ustedes vinieron hace unos días a visitar. 부산에는 많은 지역이 있는데 그 중에 한 사하구라는 지역에 살고 있습니다. Entonces, dentro de toda esa ciudad grande estoy viviendo en una región que se llama Hansa. 저는 그곳에서 지금 한 25년간 살고 있습니다. Yo estoy viviendo ya como unos 25 años en ese lugar. 여러분들도 태어난 나라가 있고 또 자란 지역이 있을 것입니다. Ustedes, por supuesto, que también tendrán un país donde han nacido y una región donde se han criado, ¿verdad? 그렇듯이 저도 제가 살고 있는 그 지역에 하나님의 계획이 있다고 믿습니다. Pero sin embargo, yo creo que hay un plan que Dios tiene por el cual me ha permitido a mí nacer y criarme en ese lugar. 여러분 또한 그 살고 있는 나라와 그 지역에 여러분을 통한 하나님의 계획이 있을 줄 Y 믿습니다. yo creo que el país donde viven y la región donde ustedes residen, Dios tiene un plan perfecto para ese lugar y para ustedes ahí. 그 계획을 붙잡은 분이기 때문에 오늘 이 자리까지 오신 줄 믿습니다. Y creemos que como ustedes también son las personas que han tomado ese pacto, están aquí en este día, en el lugar que están ahora. 그 다음에 제가 잡은 단어가 현장 목회라는 단어입니다. Y luego la otra palabra que yo he tomado es el ministerio pastoral en el campo. 현장 목회, El ministerio pastoral en el campo. 현장 목회. El ministerio pastoral en el campo. 저는 그동안 이 단어에 대해서 여러 번 들었지만은 그 단어가 내하고 별로 관계 있다고 생각해 본 적이 없습니다. Yo ya he escuchado esta palabra varias veces, pero sin embargo pensé que esa palabra, como yo no soy pastor, no tenía ninguna relación que ver conmigo. 목회라는 것은 목사님, 선교사님, 전도사님께서 하시는 것이라고 생각했기 Yo 때문입니다. pensaba, el pastorado son los pastores y los misioneros quien lo tienen que hacer, no yo. 저는 평신도고 직장인입니다. Yo soy un creyente, soy un anciano de la iglesia, soy un trabajador de una empresa. 그래서 그거는 내하고 상관이 없다고 Por eso 생각했습니다. pensé que el ministerio pastoral en el campo no tenía nada que ver conmigo. 요즘 하나님께서 제게 기도 제목을 계속 주십니다. Pero sin embargo, Dios últimamente me da unos títulos de oración, 현장 목회가 뭐냐고. que es el pastorado, el ministerio del pastorado en el campo. 내가 어떻게 현장 목회에 대해서 인도를 받아야 되냐고. ¿Cómo tengo que recibir yo la guía para ayudar a hacer ese ministerio pastoral en el campo? 기도해 보니까 그동안 하나님께서 저 집사님을 만나갖고 10년 동안에 인도받은 것이 하나도 현장 목회가 아닌 게 없었습니다. Entonces, me he dado cuenta que el tiempo que he estado junto con ese diácono haciendo ese ministerio en el campo, todo también es parte de ese ministerio pastoral. 저분을 놓고 이름을 적으면서 기도한 것도 현장 목회요. Entonces, orar por esa persona, poner su nombre y orar por él, eso también es parte del ministerio pastoral. 같이 식사를 한번 한 것도 현장 목회요. Incluso ir junto con él a comer en el campo, eso es parte de ayudar al ministerio pastoral en el campo. 예배 보는 자리에서 같이 앉아서 예배 보는 것도 현장 목회요. Que el día que venía a la iglesia, sentarme al lado de él y ayudarle en todo lo que hiciera falta en el culto, eso es también parte del ministerio pastoral en el campo. 이런 훈련의 자리에 함께 훈련 받는 것도 현장 목회요. Guiarle correctamente para que venga a estos lugares como están ustedes para que entrene, también es parte del ministerio pastoral en el campo. 불신자를 만나기 위해서 함께 팀을 이루어서 들어가는 것도 현장 목회요. Encontrarme con esa persona para salvar a otros no creyentes, eso también es parte del ministerio pastoral en el campo. 그동안 제가 현장 목회에 대한 응답을 지나고 보니까 너무 많이 받았더라고요. Pero viendo hacia atrás me he dado cuenta que ya he recibido muchas respuestas del ministerio pastoral en el campo. 근데 저는 그 당시는 그게 현장 목회인 줄 몰랐습니다. Sin embargo, el problema es que yo no sabía que eso que ya estaba haciendo anteriormente era también parte del ministerio pastoral en el campo. 그래서 하나님은 우리 지역을 놓고 이 현장 목회자로서 저를 부르신 것을 알게 됐습니다. Entonces entendí, por eso es que Dios me ha llamado a mí en esa región para ayudar a hacer el ministerio pastoral en el campo, en la región donde yo estoy. 저는 대학교에서 수의사 공부했습니다. Entonces yo me gradué en la universidad. 그리고 저는 공무원을 합니다. Y estoy trabajando como un funcionario del gobierno ahora. 그래서 저의 업무는 그 미국, 캐나다, 남미,
브라질, 칠레, 페루에서 수입되는 물건을 검사합니다. Entonces, mi trabajo dentro de ser funcionario del gobierno es que analizo los productos que vienen desde Europa, desde Estados Unidos, desde Perú, de Chile, de Brasil, esos productos alimenticios que entran en las aduanas. Yo soy un inspector de esos productos en las aduanas. 칠레에서 돼지고기 많이 수입합니다. Por ejemplo, aquí en Corea importamos mucha carne de cerdo desde Chile. 칠레에서 포도 많이 수입합니다. También importamos mucha uva desde Chile. 바나나, 오렌지, 소고기, 돼지고기 등등 Las bananas, las naranjas, la carne de ternera, la carne de cerdo, muchas cosas importamos. 돼지고기 먹을 때마다 제가 굉장히 감사하게 먹습니다. Siempre que como carne de cerdo estoy muy agradecido por poder comer esa carne. 싸고 맛이 있습니다. Es más barata y es más rica. 포도 먹을 때마다 너무 감사하게 먹습니다. Cada vez que como esa uva estoy muy agradecido. 포도 싸고 답니다. Porque es barata y es muy dulce. 한국에 있는 포도는 씨가 있는데 칠레에서 온 포도는 씨가 없습니다. La uva que tenemos aquí en Corea tiene semillas, pero la que traen de Chile no. 껍질째 다 먹어도 돼요. Está bien si nos comemos la piel incluso. 그래서 여기 계시는 여러분들의 나라에서 우리나라로 좋은 이 과일들이 많이 수입되고 있습니다. Entonces, dentro de los países que tienen ustedes tan buena fruta, esas frutas también las estamos importando a nuestro país. 거기에서 저는 질병이 있는지 없는지를 검사하는 검역하는 공무원입니다. Entonces, mi trabajo es ser funcionario del gobierno, el cual está analizando los productos alimenticios que vienen del extranjero en las aduanas para ver si tienen algún tipo de enfermedad o virus. 네, 아까 우리 장로님께서 여러분들을 잠깐 소개해 주셨어요. Antes la anciana explicó quién soy yo, ¿verdad? 중남미 37개 나라를 살릴 대표로 오셨다고. Y ella me explicó también quiénes eran ustedes, por eso me dijo, son las personas representativas para salvar todos los países hispanohablantes y Latinoamérica. 한국 사람들은 말은 올인하면서 말만 올인하지 다 올인하지 않거든요. Entonces los coreanos dicen que lo han puesto todo dentro, lo dicen con sus bocas, pero en verdad no, de verdad lo ponen todo dentro. 그런데 여기 계시는 여러분들의 올인하고 우리의 올인이 너무 달랐습니다. Pero yo me doy cuenta que la manera de ponerlo todo dentro a nuestra manera y como lo están haciendo ustedes es muy diferente. 여기 계시는 분들의 올인은 정말 올인이시더라고요. De verdad, el ponerlo todo dentro, ustedes lo están haciendo de manera correcta. 예, 그래서 올인의 여러분들을 만나서 반갑습니다. Por eso estoy muy encantado de poder conocerles a ustedes que de verdad lo están poniendo todo dentro de este evangelio. 예, 저 우리 집사님하고 이제 만남이 10년 전에 진행되었습니다. Entonces yo ya estoy encontrándome con este diácono por 10 años. 그때 저희 당회장 우리 유광수 목사님께서 이렇게 장로님들을 이렇게 모아 놓으시고 하시는 말씀이 있습니다. Entonces el pastor principal de nuestra iglesia es el pastor Ryu Kwang-soo, por eso él nos juntó a los ancianos y nos dijo algo. 장로님들 너무 걱정하지 마세요. Ancianos, no se preocupen demasiado. 새 가족이 오면 여러분들이 함께 같이 예배 드리주면 되고 함께 식사하면 다른 사람이 그 식사하고 예배 드린 거에 비해서 새 가족이 좋은 영적인 영향력이 많이 간다는 거예요. Entonces nos dijo el pastor, ustedes como ancianos lo que tienen que hacer es ver a los nuevos creyentes que vienen a la iglesia, sentarse junto con ellos en el culto, ayudarlos que den bien culto, comer juntos para darle una buena influencia espiritual a esos nuevos creyentes. 근데 목사님의 그 말씀을 들으니까 그게 별로 어렵지 않았습니다. Cuando yo escuché esto del pastor dije, eso no es nada complicado, ¿verdad? 같이 예배 드리고 Dar culto con él, 같이 식사하고 comer juntos, 같이 포럼하고 hacer forum juntos, 같이 훈련 들어가고 ir juntos a los entrenamientos 가끔 한 잔씩 하고 y a veces tomarnos una copita como antes. 아 이게 굉장히 좋았습니다. Eso era muy bueno en todos los aspectos. 즐거웠습니다. Era muy feliz. 재밌었습니다. Es divertido. 이게 내가 하고 있는 이게 즐겁고 재밌고 신나지 않으면 지속할 수 없었어요. Si no es divertido, si no es emocionante y si no me gusta, va a aburrirme y no lo voy a hacer más. 예, 이제 어느 날 저분께서 이제 제가 여러분들 훈련 받으시기로 합수 훈련을 도고 기도를 하자 그랬습니다. 1차 합수. Entonces, como ustedes están haciendo este tipo de entrenamientos, yo oré una vez por él para poder ir juntos al primer nivel de entrenamiento de evangelismo bíblico. 새 가족 입장에서 새신자 입장에서 4박 5일 동안에 자기 생업을 제쳐놓고 훈련 들어가는 게 사실상 쉽지 않습니다. En verdad, honestamente hablando, que un empresario como él deje 4 días su trabajo y entre a un lugar para entrenarse concentradamente, eso no es para nada fácil. 그때 중직자의 역할이 중요합니다. En ese momento, el trabajo como un líder de la iglesia como yo es muy importante. 그때 장로의 역할이 중요합니다. En ese momento, los papeles importantes que tienen que cumplir los ancianos están ahí. 그때 사역자의 역할이 중요합니다. En ese momento, el trabajo que tiene que hacer un obrero de la palabra es muy importante. 성경에서는 유사가
장로들이 앞장선다고 했습니다. En la Biblia claramente dice que los líderes, los ancianos, iban por delante del arca del pacto. 그래서 제가 저분에게 합숙훈련을 이야기하고 하니까 저분이 나중에 이야기했습니다. 훈련받기 위해서 기도하자고 제가 이야기를 했습니다. Entonces yo le dije a este creyente, vamos a ir a hacer el primer nivel de entrenamiento y vamos a orar para ver cuándo podemos ir. 나중에 고백했습니다. Luego me confesó esto. 훈련 안 가게 해달라고. Ore para que no vaya al entrenamiento. 그래서 제가 먼저 방장으로 신청을 했습니다. Por eso yo es que me inscribí yo primeramente como responsable del foro de la aumentación. 저분이 눈치가 구단이라. Entonces él se da cuenta muy rápido de las cosas. 다락방 사역자가 방장으로 가니까 할 수 없이 따라왔어요. Entonces, si el responsable del Darakpan que él está haciendo va como responsable del grupo de forma a un entrenamiento, él no tiene más remedio que venir conmigo. 그래서 새 가족은 다락방 사역자가 훈련 가자 그러면 가기 싫지만은 욕하게 가면서 따라옵니다. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el líder de su Darakpan está yendo al primer nivel de entrenamiento, aunque él no quiera ir, aunque diga palabras feas acerca de mí, tiene que seguirme porque está obligado a hacerlo. 그래서 먼저 가는 리더의 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다. ¿Qué quiero decir? Que pienso que es muy importante lo que hace el líder para que ellos lo sigan también. 새 가족은 불평하면서 따라오게 돼 있습니다. Los nuevos creyentes, aunque se quejen a veces, nos van a seguir sí o sí. 예. 그래서 일단 4박 5일 동안 훈련을 같이 받게 됐습니다. Por eso durante 4 noches, 5 días, que era el entrenamiento en aquel tiempo, fuimos juntos. 그 당시에 무슨 이야기를 나누었는지는 기억은 안 나지만은 아무튼 영적 소통하는 No 시간이었습니다. recuerdo muy bien cuál era el contenido de lo que tratamos en el foro que hablamos, pero de verdad fue un tiempo de comunicación espiritual. 새 가족 입장에서는 잊을 수 없는 훈련이었을 겁니다. Entonces, para él, como nuevo creyente, será un entrenamiento que seguramente no olvidará en el resto de su vida. 그 역할을 하나님은 우리에게 주셨습니다. Pero ese trabajo que tenemos que hacer juntos, Dios nos lo encarga a nosotros. 그리고 또 제가 지금 옛날 같으면 전도 신학원 제가 이야기했습니다. Entonces, él habló también, como dijo antes, este instituto de evangelismo no era concentrado, sino era por 3 meses. 왜 저분하고 제가 훈련에 들어가야 되는지 그 당시에 알았습니다. Entonces yo entendí el por qué él y yo teníamos que ir juntos a hacer ese entrenamiento. 새 가족과 제한테 각인 뿌리 체질이 있습니다. Quiere decir que tanto un nuevo creyente como yo tenemos cosas que se han grabado, que se han enraizado y que son nuestra naturaleza. 그래서 이런 훈련 속에 있지 않으면 나의 내게 자꾸 나옵니다. Por eso, si no estamos continuamente dentro de este tipo de entrenamientos, lo que es mío incorrecto va a salir continuamente. 내 옛날에 과거의 경험 또 체험했던 거 이런 내게 자꾸 나옵니다. Mi pasado, mis experiencias, mis predicciones, va a salir todo incorrectamente ahí. 이게 말씀과 복음하고는 거리가 멉니다. Pero eso está demasiado lejano a lo que es la palabra y la oración y el deseo de Dios. 그래서 내가 이 속에 있지 않으면 나중에 가보면 딴 데 가 있습니다. Por eso, si no estoy continuamente dentro de un entrenamiento, me voy a dar cuenta que con el paso del tiempo voy a estar en otro lugar que no vale nada. 그리고 저분하고 같이 토요일마다 훈련 받으러 갔습니다. Por eso todos los sábados juntamente con él fui al Instituto de Evangelismo Concentrado. 그래서 저분이 매 학기마다 말씀 붙잡는 것을 제가 옆에서 봤습니다. Entonces yo vi como él, trimestre tras trimestre, él tomaba la palabra de Dios. 내보다 낫다 생각했습니다. Y dije, es mejor que yo. 나는 그때 선교사 훈련을 갖게라고 전도신하고 나왔는데 저분은 한 학기마다 하나님의 음성을 듣게 됐습니다. Entonces yo quería terminar rápido el Instituto de Evangelismo para hacer el Instituto de Misioneros, pero él en cada momento escuchaba muy bien la voz de Dios. 제가 지금도 고백합니다. Quiero volver a confesar esto otra vez. 제가 제자를 데리고 훈련을 들어갔지만은 결국은 하나님이 저에게 먼저 은혜를 주셨습니다. Yo he ayudado a un nuevo creyente para que vaya a los entrenamientos y hacer esto correctamente, pero les repito, Dios me dio la gracia primeramente a mí. 새 가족 데리고 전도신학원을 갔는데 제가 청강을 8학기를 하게 되었습니다. Entonces, fue un momento en el que fui con ese nuevo creyente y hice este ministerio con él. 제자는 선교사 훈련으로 진급을 했는데 저는 자꾸 새 가족이 타고 들어와서 같이 못 올라갔습니다. Entonces, venían otras personas como discípulos al Instituto de Evangelismo, pero como tenía que ayudar a otros nuevos creyentes e ir junto con ellos, no podía seguir pasando de nivel. 그리고 시간마다 또 오고 갈 때마다 차 안에서 오늘 받은 말씀을 가지고 계속 이렇게 포럼을 하게 되었습니다. Y pues en cada momento que íbamos a ese entrenamiento y cuando íbamos en el coche de arriba hacia abajo, pues íbamos haciendo fórum de estas cosas. 지나고 나서 보니까 아까 그분이 자기가 그 차 안에서 포럼하면서 자기 문제에 대한 답을
다 많이 얻었대 Entonces, 그랬습니다. en ese momento él me confesaba en el coche haciendo el fórum que había de verdad recibido muchas respuestas a través del entrenamiento mediante la palabra. 그래서 제가 시간마다 마치고 나서 그 말씀 붙잡고 서로 포럼하는 게 굉장히 중요하다고 그때 제가 느꼈습니다. Entonces, en aquel momento entendí que también es muy importante después del mensaje poder hacer fórum juntos. 그래서 우리는 다른 사람을 도와야 될 입장에 있습니다. Nosotros a veces estamos en la posición de que tenemos que ayudar a otras personas, ¿verdad? 그런데 새 가족이 교회에 처음 왔을 때, 훈련에 처음 왔을 때에 가지고 있는 갈등과 고민들이 많이 있습니다. Pero los nuevos creyentes cuando vienen a la iglesia tienen muchos conflictos y muchas preocupaciones aún. 그걸 얼마나 제가 바르게 이해해주고 같이 가느냐가 이게 지속할 수 있는 비밀이라고 생각합니다. Yo pienso que hay un secreto muy importante en qué punto, en qué medida yo entiendo correctamente a esta persona, la acepto y le ayudo correctamente en lo que necesita. 이게 넓은 의미에서의 현장 목회라고 생각합니다. Entonces, yo pienso que esto ampliamente viéndolo es también parte del ministerio pastoral en el campo. 그 다음에 제목 중에 응답을 누리는 데 있습니다. Y luego en el título también dice un equipo que disfruta de las respuestas. 저희 임마누엘 교회는 그 지역 복음화를 위해서 700지교회를 놓고 기도하고 있습니다. Por ejemplo, en la iglesia Manuel de Pusan estamos orando para conquistar la región y para poder levantar 700 iglesias regionales en toda la ciudad de Pusan. 우리가 살고 있는 그 지역에 700군데의 황금 의장을 찾아내는 것입니다. Quiere decir que en la región donde yo vivo, en la ciudad que yo vivo, estamos orando para levantar esos campos de oro en 700 diferentes lugares. 이게 우리 유광수 목사님의 기도 제목입니다. Eso es el título de oración que el pastor Ryu nos dio. 그런데 우리 유 목사님께서 직접 700지교회를 여시로 다니시지는 않습니다. Pero el pastor Ryu no puede ir personalmente a abrir todas esas 700 iglesias regionales. 그래서 하나님께서 중직자를 세웠습니다. Por eso es que Dios, por su gracia, levantó a los líderes de la iglesia también, 그 축복을 주시기 위해서. para darnos esas bendiciones. 그래서 저는 부산의 인구가 350만 명입니다. Entonces, Pusan tiene como 3.500.000 habitantes. 그래서 그 350만 명에게 복음을 한번 듣게 해주기 위해서 700지교회를 우리는 열고 있습니다. Entonces, estamos orando para poder dar el evangelio a esos 3,5 millones de personas. Por eso queremos levantar 700 iglesias regionales en la ciudad de Pusan. 제가 살고 있는 그 지역의 인구가 35만 명입니다. Y en la región donde yo vivo, viven 350.000 personas. 그러면 10%입니다. Es el 10%, ¿verdad? 그러면 700개의 10%면 몇 개죠? Entonces, si es el 10% de 700, ¿cuántas iglesias regionales salen? 70개? ¿70? 맞습니다. ¿Verdad? 제가 지금 하나님께서 이렇게 중직자로 장로로 세워주신 목적이 있습니다. Hay un objetivo por el cual Dios me permite a mí ser líder de la iglesia como soy ahora. 제가 살고 있는 지역에 70지교회를 찾아내는 것이 하나님이 저에게 장로로 세운 목적입니다. El objetivo que Dios tiene para levantarme a mí como anciano es que yo busque y levante las 70 iglesias regionales que tienen que levantarse en la región donde yo vivo. 저는 거기에 올인해야 됩니다. Yo tengo que poner todo lo que tengo dentro de eso. 다른 거 하면 하나님 앞에 실례입니다. Entonces, si yo hago otras cosas, eso no es correcto delante de Dios. 현재 700개 중에서 우리 교회에 293개 지교회까지 열었습니다. Dentro de las 700 iglesias que tenemos como objetivo, hay 293 establecidas ya. 그리고 제가 살고 있는 지역에는 19지교회까지 있습니다. Y en la región donde yo estoy viviendo, dentro de esa cantidad, hay 17 iglesias establecidas ya. 이 응답을 누리는 것이 하나님이 제게 주신 누림입니다. Entonces, lo que Dios me hace disfrutar es ayudar a poder levantar esto a mí. 예, 그리고 다음은 중직자입니다. Y luego son los líderes de la iglesia. 제가 중직자가 이렇게 축복받은 직분인지를 잘 몰랐습니다. Yo anteriormente no entendía la gran bendición que es poder ser levantado como un líder de una iglesia. 제가 옛날에 집사로 있을 때도 있었습니다. Yo hubo un tiempo también que antes de ser anciano era diácono de la iglesia. 그때 제가 현장에 가서 전도하고 이렇게 다락방 했습니다. Era un tiempo que yo iba a evangelizar y también hacía darakpanes personales. 지금 제가 장로 됐습니다. Ahora soy un anciano, 근데 현장에서 다락방을 하고 지교회를 합니다. pero hago darakpanes e iglesias regionales en el campo. 하나님이 주시는 영적인 힘이 달라요. El poder espiritual que Dios me da ahora con el que me daba antes es diferente. 선교사님들이 현장 가서 복음 전할 때 하나님의 역사가 다르실 겁니다. Cuando ustedes como misioneros vayan al campo y prediquen ese evangelio y hagan ese ministerio, va a ser diferente las obras de Dios en sus vidas también. 자, 그리고 마지막입니다. 한 팀. Y por último es un equipo. 혹시
CVDIP라고 들어보셨나요? Han escuchado lo que es el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica, ¿verdad? 저는 지금 한 팀 이게 프랙티스입니다. Entonces, para mí, esa formación de ese equipo es la práctica que yo estoy haciendo. 나를 중심으로 해서 한 팀의 응답을 받는 것이 현장을 살릴 수 있는 키라고 생각합니다. Yo pienso que hay una llave muy importante dentro del ministerio que tengo que hacer, que es poder levantar ese equipo de evangelismo para el campo. 제가 과거에 팀에 대한 중요성을 잘 몰랐을 때는 현장에서 전도를 많이 해도 열매가 없었습니다. Anteriormente, cuando no entendía la importancia de ser un equipo de evangelismo en el campo, no tenía frutos de evangelismo en el campo. 제가 우리 앞에 있는 집사님하고 만나가지고 이렇게 같이 다락방도 하고 현장도 가고 팀 사역도 하고 하면서 제가 팀의 중요성을 알게 됐습니다. En el momento que yo me encontré con el diácono que salió antes que yo y estuve haciendo el Darapán con él, fui al campo y fui a los entrenamientos, en ese momento es cuando descubrí la importancia de formar estos equipos. 혹시 여러분들이 좀 이해하실지는 모르겠는데 지금 이 바깥에 나가면 한국에는 겨울철에 이렇게 만들어 파는 빵이 있습니다. Entonces, no sé si entenderán muy bien esto porque es coreano, pero en Corea, en el tiempo de invierno, hay un tipo de pan que venden en las calles. 한국 분들은 아시겠는데 우리끼리는 붕어빵이라 그럽니다. Entonces, es un pan que tiene una forma de pez dentro y tiene frijol dentro. 혹시 여러분의 나라에도 붕어빵이 있나요? Este tipo de pan no lo venden en sus países, ¿verdad? 없어요. 예. 우리나라에도 추운 겨울철에만 팝니다. Ese tipo de pan con frijol dentro en forma de pez lo venden solamente en el tiempo de invierno. 이렇게 고기예요. 생선이에요. 생선처럼 생긴 모양의 빵입니다. Es un pan que tiene una forma como un pez. 겨울철에 한국 사람들이 가격도 싸고 따뜻하기 때문에 잘 사 먹습니다. Entonces, como está caliente y es económico, muchos coreanos lo compran en invierno porque está calentito y está rico. 주로 그 서민들이 먹는 빵입니다. Es un pan que venden en los barrios, mayormente. 근데 이 빵을 만들기 위해서 필요한 게 있습니다. Pero para poder producir este pan hace falta algo. 먼저 있어야 될 게 빵틀입니다. Entonces, les hacen falta unos moldes para poder hacer esa forma en el pan. 틀은 아래 판하고 위에 판하고 두 개가 있습니다. Entonces, ellos tienen dos placas de hierro que está en la parte de arriba del pez y la parte de abajo. 그리고 그 붕어 그러니까 생선 같은 모형이 돼 있습니다. Entonces, esas placas de hierro que son los moldes están grabados una forma de un pez. 제가 빵 굽는 걸 옆에서 지켜봤습니다. Yo he visto cómo ellos hacen ese pan. 제일 먼저 그 빵틀이 있습니다. Entonces, como les dije, tienen esos dos moldes aquí. 그 빵틀 뚜껑을 탁 열어요. Entonces, abren una parte de arriba del molde. 그리고 밀가루를 붓기 전에 그 밀가루가 그 붓지 말라고 기름칠을 합니다. Entonces, antes de poner la harina líquida en ese molde, ponen un poco de aceite para que la harina no se pegue en el molde porque está caliente. 그리고 밀가루 반죽을 부어요. Y ponen la mitad de la harina necesaria. 그리고 앙금, 팥앙코를 넣어요. Y en medio ponen una pasta que hacen con frijol y la ponen justo en el medio. 그리고 밀가루를 좀 더 부어요. Y luego ponen un poco más de esa harina por encima líquida. 그리고 뚜껑을 닫아요. Y luego cierran como una tapadera de esos dos moldes. 그리고 뒤집어요. Y luego le dan la vuelta. 물론 밑에는 가스불이 계속 오르고 Por 있습니다. supuesto, debajo tienen un fuego que está encendido continuamente. 그리고 기다려야 돼요. Y hay que esperar a que se haga. 그리고 기다렸다가 나중에 그 뚜껑을 탁 열면 빵이 나옵니다. Entonces hay que esperar a que se haga y en el tiempo adecuado, si lo abrimos, sale el pan muy rico. 우리가 원하는 건 그 빵입니다. Nosotros queremos el pan. 우리가 원하는 건 열매입니다. Queremos el fruto nada más, nosotros. 우리가 원하는 건 제자입니다. Queremos los discípulos nada más. 그 열매와 제자를 얻기 위해서는 제일 처음에 틀이 필요합니다. Pero para poder levantar esos discípulos, quiero hacerles entender que hacen falta unos moldes primero para que salgan esos discípulos. 빵 틀이 한번 만들어지면 계속 붕어빵이 나올 수 있습니다. Entonces, si hacemos esas placas que son esos moldes para fabricar ese pan, podemos hacerlo continuamente ese pan, ¿verdad? 자, 이걸 제가 한 번만 더 영적으로 좀 설명을 드리겠습니다. 이거 재미있게 들어주세요. Voy a tratar de explicar más divertidamente esto, pero de manera más espiritual ahora. 일단 뚜껑이 열렸습니다. Hemos abierto la tapadera, ¿verdad? 그 기계에다가 기름칠을 했습니다. Hemos puesto ya el aceite para que no se pegue la harina. 그 기름칠을 했다는 것은
내가 그리스도를 만났다. 그런 뜻입니다. Les quiero decir, el poner el aceite para que no se pegue esa harina es habernos encontrado con Cristo. 그리스도를 만나 구원받은 하나님의 자녀는 하나님의 말씀이 필요합니다. Entonces, los hijos de Dios que han recibido la salvación, ¿qué les hace falta? La palabra de Dios. 영의 양식이 필요합니다. Les hace falta el pan diario, ¿verdad? 그게 밀가루 반죽입니다. Eso es la mitad de la harina que hemos puesto antes. 그런데 하나님은 구원받은 하나님의 자녀가 기도할 때에 하나님은 생명의 문을 열게 되어 있습니다. Pero los hijos de Dios que han recibido la salvación van a tener la respuesta de salvar a otras almas. 그게 안고예요. Eso es esa pasta de frijol que tiene en el medio. 나를 통해서 탄생한 그 새 생명이에요. Quiere decir, a través de mí otros van a recibir nueva vida. 그 새 생명에게 하나님 말씀을 전하는 거예요. Es decir, que le damos la palabra de vida a otras personas. 그래서 밀가루 반죽을 부었어요. Por eso hemos puesto la mitad de la harina. 그리고 여기서 중요해요. Y aquí hay algo muy importante. 과거에 저는 열심히 현장에서 직장에서 전도를 했습니다. Anteriormente yo me esforzaba mucho para mi trabajo y en mi campo evangelizar. 근데 나만 열심히 다녔어요. Pero era el único yo que se esforzaba. 그래서 현장에서 열매가 안 났어요. Pero no tenía frutos en el campo. 근데 지금 제가 생각해 보면 뭐가 잘못됐는지를 알게 됐어요. Sin embargo, yo ahora he podido entender qué es lo que había incorrecto en mi vida. 이 빵틀 뚜껑을 덮어야 되는데 내가 뚜껑을 못 덮었어. Tenía que haber cerrado la tapadera del otro molde de arriba para que se hiciera bien el pan, pero no la había cerrado. 그러니까 밑에서 계속 가스불은 올라와요. Entonces imagínense, abajo está el fuego encendido continuamente. 밑에는 타. Abajo se está quemando ya el pan. 위에는 익지 않았어. Y arriba no se está cociendo el pan. 빵으로 비유하면 저의 사역의 그림은 그거였어요. Entonces, poniendo un ejemplo del pan y el ministerio, pues era mi ministerio que estaba haciendo. 그래놓고 난 늘 불신앙하고 고민했어요. Y el problema es que yo siempre me preocupaba y tenía demasiada incredulidad y queja. 왜 나에게는 제자가 붙지 않지? ¿Por qué Dios no me da discípulos a mí? 왜 나에게는 나처럼 이렇게 제자가 돼야 되는데 왜 제자가 안 붙지? Yo soy un discípulo también, entonces ¿por qué Dios no me da discípulos a mí como yo soy discípulo también? 왜 열매가 안 생기지? ¿Por qué no tengo frutos? 늘 불신앙했습니다. Siempre tenía incredulidad de esto. 야, 그 불신앙을 제가 10년을 했습니다. Esa incredulidad la tuve por 10 años en mi vida. 야, 이게 한계야? Eso era una limitación. 다락방이 한계야? Ah, es la limitación de dar pan. 이렇게 제가 착각을 했는데 Yo malentendía esto. 지나고 나서 보니까 Y después de pasar mucho tiempo, 제가 이 붕어 빵틀을 못 만들었어요. me daba cuenta de que había hecho esa formación del pan de manera incorrecta. 뚜껑을 못 덮었어요. Cerré la tapadera. 뚜껑을 덮어야 돼요. Tenemos que cerrar la tapadera. 다시 얘기하면 매를 중심으로 해서 함께 팀을 이루어야 된다고요. Quiere decir que centrados en nosotros tenemos que formar un equipo de evangelismo así. 그리고 뒤집어야 돼요. Y hay que darle la vuelta también bien. 이 뒤집는 의미는 입장을 바꿔보는 거예요. El darle la vuelta a esto quiere decir que tengo que ponerme en la posición de otras 상대 personas. 입장에서 바라보는 거예요. Quiere decir que tenemos que considerar la posición y los problemas de otras 내 personas. 입장이 아니라 저 상대의 입장에서 함께 팀으로 바라보는 Que 거죠. al hacer el ministerio no piense como yo quiero, sino tengo que ponerme en los zapatos de esa persona y pensar en su posición también. 그리고 그 상대가 자기의 영적 문제를 이기고 뛰어넘을 수 있을 때까지 기다려줘야 Y 돼요. tengo que saber esperar a esa persona hasta que esa persona, por la gracia de Dios, pueda superar sus problemas espirituales. 함께 팀으로 갈 수 있도록 기다려주고 이해해주는 Tengo que 거죠. saber esperarle y entenderle correctamente para ir juntos. 배려해줘야 돼요. Tengo que considerar muy bien a esa persona. 인정도 해줘야 돼요. Tengo que reconocer incluso lo que le pasa. 그렇게 될 때 한 팀, En ese momento somos formados un equipo. 지역 살리는 한 팀, Un equipo que salva una región. 복음을 위한 한 팀, Un equipo por causa del Evangelio. 그 팀의 응답을 누릴 수 있다고 생각합니다. Piensen que de verdad pueden disfrutar de las respuestas de formar esos equipos también ustedes. 그래서 한 팀만 응답받고 나면 두 번째 팀, 세 번째 팀은 쉬워요. Entonces, cuando primeramente disfrutamos de la respuesta de formar ese equipo, formar el segundo y el tercer equipo ya es mucho más sencillo. 아까 앞에서 말씀하신 분처럼 지금 오늘 이 자리에도 멀리서 오셨지만은 내가 현장에서 있는 팀하고 같이 훈련 받으러 왔다면 이게 더 없는 귀한 자리가 될 것 같아요. Entonces, ustedes han venido de lugares muy lejanos y han dejado cosas muy valiosas para venir aquí, pero si piensan que son un equipo, pienso que será un lugar más preciado y será de más bendición para ustedes así. 이 팀의 응답을 잘 받는 분들이 한국에 그리고 중직자들 안에는 많이 있어요. Entonces, en Corea también hay muchos creyentes y líderes de la iglesia que están disfrutando de esta bendición de formar estos equipos de evangelismo.
제가 울산에 있는 어느 교회에 갔습니다. Yo fui una vez a una iglesia de la ciudad de Ulsan. 이거 집중 신학원에 갔습니다. Fui como estamos haciendo aquí a hacer el instituto de 제가 evangelismo. 이야기를 했습니다. Y dije esto. 그러니까 거기 계시는 어떤 한 분이 나는 우리 팀이 일이 많아요 하고 한 20명을 이야기하더라고요. 같이 왔다고. Entonces, había una persona que me decía, he venido con un equipo de 20 personas. 그분들이 한 지교회의 가족들이었습니다. Era la familia o los miembros de esa iglesia regional ahí. 그 근사님의 제자들이었습니다. Eran los discípulos de esta anciana de la iglesia. 그래서 한 제자, 한 중직자가 일어서면 그 지역에 하나님이 제자를 보내시는 거죠. Quiere decir que si se levanta un líder de la iglesia, un creyente correctamente, Dios va a enviar a los discípulos para salvar esa región completamente. 자, 그래서 여기 계시는 한 분 한 분들이 있는 지역이 있을 것입니다. Entonces, ustedes que están aquí tienen sus propias regiones donde residen, ¿verdad? 그래서 나를 중심으로 해서 그 팀들이 일어나기를 기도합니다. Entonces, oro para que de verdad, mediante ustedes, se levanten esos equipos que salven la región donde ustedes están. 한 팀, Un equipo, 한 사람 una persona. 해서 여기 계시는 한 분이 중요합니다. Hay una importancia en cada uno de ustedes que está aquí. 내가 팀의 응답을 받을 수 있는 나의 영적인 힘이 있어야 되죠. ¿Tengo que tener la respuesta y el poder espiritual para disfrutar de esa bendición del equipo o no? 그랬을 때 끝까지 갈 수 있습니다. Entonces, ahí podremos llegar hasta el fin del objetivo de Dios. 저희 목사님께서 늘 하시는 말씀이 있습니다. Hay unas palabras que siempre el pastor Ryu dice. 응답 중에 최고의 응답은 내 자신을 변화시키는 거라고 했습니다. La mejor respuesta dice que es cambiarme a mí mismo primeramente. 그거보다 더 큰 응답이 있다고 했습니다. Y dijo que hay una respuesta mucho mayor a esa. 끝까지 함께 가는 팀입니다. Un equipo que va hasta el fin juntos. 그래야 현장을 변화시킬 수 있습니다. Así es que podrán transformar el campo. 그래야 하나님의 응답을 끝까지 볼 수 Y 있습니다. así podrán ver las respuestas de Dios hasta el fin. 예, 그래서 오늘 이 자리에 계신 여러분께 하나님께서 우리를 통해서 한 지역에서 현장 목회자의 응답을 누리는 중직자와 한 팀이라는 이 제목을 주신 거죠. Por eso es que Dios en el día de hoy a través de nosotros a ustedes les da las bendiciones de poder formar ese grupo y levantar esos líderes de la iglesia para poder en una región hacer el ministerio pastoral en el campo. 저도 이 제목을 볼 때마다 제가 많이 눌렸습니다. Yo cuando vi este título al principio me afligía un poco. 나도 일이 되고 싶은데 Yo quiero también recibir estas respuestas, pensaba. 왜 이걸 내보고 하라 그러는 거? ¿Y por qué me dicen que haga esto? 나중에 깨달았습니다. Luego lo entendí. 이 응답을 저한테 주시겠다는 뜻이었습니다. Quiere decir que Dios me va a dar esas respuestas. 여러분도 가지시길 바랍니다. Y les bendigo para que ustedes también posean esto. 자, 여기까지 제가 이제 3분의 1을 했고 우리 그 다음 분을 모셔서 나머지 3분의 1을 하겠습니다. Yo ya he terminado con mi tercio y ahora el último tercio que queda va a venir el otro creyente y lo va a hacer. 쉬는 시간 없이 바로 하겠습니다. No vamos a descansar, va a venir directamente. 예, 우리 나재완 성도님을 El 소개하겠습니다. creyente Nachewan, lo presentamos. 예, 반갑습니다. Encantado. 안녕하세요. Mucho 네. gusto. 사실 저는 여기 계시는 그 237개 나라 살리는 선교사님 앞에 설 자격이 없어요. Yo de verdad no tengo ningún requisito para poder ponerme delante de ustedes que son los que van a salvar las 237 naciones. 하나님께서 세우시는 신분과 권세 받았다고 생각하고 서겠습니다. Solamente pienso que Dios me da la identidad y la autoridad de ser su hijo y por eso estoy aquí delante de ustedes. 예, 저는 올해 한국 나이로 40이고요. 나이가 40살입니다. En edad coreana tengo 40 años 예, 성경에서 40이 주는 의미가 상당히 많습니다. y en la Biblia vemos que hay muchos significados acerca de 40, ¿verdad? 예, 부활하신 예수님께서 40일 동안 하나님 나라 일을 말씀하셨죠. El Señor Jesús también habló de Yeah. por 40 días acerca del reino de Dios. 예, 광야에서의 40년. El desierto, 40 años. 예, 그리고 그 본부에서 하는 40일 집중 훈련. Y también los 40 días de concentración. 제 나이가 40이에요. Yo tengo 40 años ahora. 시간표인 것 Es 같습니다. mi horario, pienso. 예. 저는 이곳 대구가 저한테 고향입니다. 홈타운이에요. 마이 홈타운. Para mí, Tegu es mi ciudad natal, donde nací. 예, 여기서 33년을 살았습니다. Viví 33 años aquí en Tegu. 물론 불신자로 살았습니다. Por supuesto que viví como no 예, creyente. 하나님 전혀 몰랐습니다. No conocía nada acerca 복음이 de Dios, 무엇인지도 ni 몰랐습니다. tenía idea de lo que es el Evangelio. 예, 그러던 어느 날이었습니다. Pero un día, 우리 맨 처음에 하셨던 서성수 안수 집사님을 우연한 기회에 알게 됐습니다. el diácono So, que dio el testimonio en primer lugar, me conocí con él por casualidad prácticamente. 그분이 담당하시는 산업 현장에서 제가 금융 대출 업무를 담당했습니다. Entonces, en ese momento en su negocio yo estaba encargado de las finanzas dentro de su trabajo. En su empresa. 비싼 장비들을 파셨어요. Él vendía maquinaria muy cara. 예, 갈급한 사람들은 그걸 사기 위해서 돈이 필요했습니다. Entonces, las personas que quieren comprar esos productos les hace falta dinero. 그거 ¿verdad? 심사를 하는 일이 제 일입니다. Entonces, mi trabajo es proveer de ese dinero, esa economía, para que ellos compren esa maquinaria 네. pesada que es cara. 그러던 어느 날 서성수 안수 집사님께서 저한테 물어보셨습니다. Y un día este diácono An me preguntó,
대뜸 예수를 영접하라고 말씀은 전혀 안 No me dijo 하셨어요. así directamente en la cara, ¿quieres aceptar al Señor Jesús? 어떻게 살아왔는지, 어떤 가정에서 자랐고, 어떤 환경에서 자랐고, 지금 경제적인 상태는 어떠신지 여러 가지를 물어보셨어요. Me preguntó, ¿cómo has nacido, crecido, vivido? ¿Cuál es la situación económica que tienes tú ahora? Me preguntó. 그러시면서 창세기 1장 27절, 28절을 저한테 말씀해 En ese 주셨어요. momento me dijo lo que dice Génesis 1, 27 y 28. 예, 저는 한국에서는 국사라는 과목을 배웁니다. Nation History. Yo Nations. aprendí Historia Nacional de Corea. 제가 배운 국사 시간에 한국 사람들은 조선이라는 나라의 당군이라는 조상이 우리 인류 최초의 조상이라는 걸 배우고 자랐어요. Entonces, dentro de la historia coreana que aprendí, había una generación de Corea que se llamaba la generación de Choson, que es los primeros nativos que hubo, digamos, en el país de Corea. 근데 집사님께서는 너는 그렇게 창조되지 않았다고 얘기했습니다. 그렇게 하나님의 영으로 하나님의 형상대로 창조됐다고 제가 들었어요. Me dijo, sin embargo, tú no has nacido o te has sido criado como una tradición de esas personas, sino has sido creado a imagen y semejanza de Dios. 안 믿어졌어요. No creía eso en un principio. 내 아버지 조상입니다. 저는 후손입니다. Yo pensaba que mi padre o mis antepasados eran importantes. 네, 그러면서 창세기 1장 27절 다음에 28절을 말씀해 주셨어요. Entonces él me dijo Génesis 1.27 y luego Génesis 1.28. 생육하고 번성하고 다스리고 땅에 충만하다. Para señorear, sojuzgar y gobernar sobre todas las cosas. 하나님이 인류 최초 조상인 아담에게 주신 축복의 메시지입니다. Eso es el mensaje de bendición que Dios nos da para poder conquistar esta tierra. 그러시면서 그 축복받은 인간들이 창세기 3장에서 하나님을 떠나서 죄와 사단의 올무 속에 갇혀서 살 수밖에 없었던 영적 배경을 얘기해 주시더라고요. Y luego me habló del respaldo y el trasfondo espiritual que yo tenía del problema de Génesis 3 por el cual no tenía más remedio que estar en la situación en la que estaba en ese momento. 그러시면서 많이 보셨던 그림을 하나 그려주셨는데 Entonces, como ya habrán visto mucho ustedes, me dibujó un dibujo. 그게 요거였습니다. Era esto, 구원의 길이었습니다. el camino de la salvación. 네. 불신자 상태 6가지를 얘기해 주시면서 Me ponía aquí los 6 estados de los no 네. creyentes 하나님 자녀된 7가지 권세도 얘기해 y 주셨어요. también me habló de la identidad y la autoridad de las 7 bendiciones de los ser hijos de Dios. 그리스도를 영접하겠는가? Me dijo, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? 전혀 망설임이 없었어요. No tenía ni idea de lo que era eso. 하겠다고 했습니다. Pero dije, bueno, voy a hacerlo. 내가 주어주는 영적 기도문을 따라 읽으라고 Me 그랬어요. dijo, repite la oración de aceptación que yo voy a decirte. 다 좋은 말 같았습니다. Eran cosas buenas lo que me dijo. 자, 따라하고 아멘 했어요. Lo repetí con él y dije amén. 자네한테는 이제 성령이 내주됐다고 말씀해 Me dijo, 주셨어요. ahora el Espíritu Santo ha descendido sobre ti, eres morada del Espíritu Santo. 성령이 뭐죠? ¿Qué es el 영이 Espíritu 뭐죠? Santo? No lo 나는 sé. 육으로 살아가는 사람이에요. Yo soy una persona que vive en mi 예, carne. 영업하기 위해서 돈 벌기 위해서 살아가는 사람이었는데 Soy una persona que vive para ganar dinero, para vivir bien y ya está. 나의 영이 하나님을 떠난 부분을 저한테 말씀해 주셨습니다. Entonces él me explicó la razón de por qué yo estaba separado de Dios. 나는 창조된 사람이고 아닌데 나는 국사 시간에 배우기를 역사 시간에 배우기를 정말 오스트랄로피테쿠스가 진화된 게 사람이라고 알고 있었어요. Entonces él me dijo que yo había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero en el momento que yo había aprendido de la historia coreana, yo había aprendido la teoría de la evolución y pensaba que veníamos de así. 예, 상당히 좀 큰 충격이었습니다. Fue un gran impacto lo que él me dijo para mí, en verdad. 그러시면서 영적 기도문을 따라 했어요. Entonces hice la oración de aceptación que él me dijo. 그래서 집사님께서 저한테 자네가 교회를 다닐 수 있게끔 양육을 받을 수 있게끔 할 수 있을 만한 내가 잘 훈련된 교회 목회자를 찾아주겠다고 말씀하셨어요. Entonces él me dijo, voy a buscar una persona que te pueda dar un discipulado personal, que te pueda enriquecer correctamente, y voy a buscar una iglesia y un pastor buena para que tú puedas ir a la iglesia. 예, 대구에 성격 아주 좋은 한 목사님이 계시는데 Hay una persona, un pastor muy bueno aquí en Daegu. 그 목사님께서 계시는 교회에 5 기초 현장에 제가 들어가게 됐습니다. Entonces, yo entré dentro de los 5 básicos que este pastor tiene aquí en Daegu, esta iglesia. 다락방을 보게 됐고 미션홈을 보게 됐고 전문교회, 지교회 그리고 그 교회에서 지향하는 정말 성경적인 전도의 시스템을 많이 접하게 됐어요. Entonces, yo empecé a participar dentro del Darakpan personal, de la iglesia especializada, la casa de misión, la iglesia regional y el ministerio de evangelismo de los 5 básicos que ellos tienen en su iglesia. 하지만 저는 33살 때까지 불신자 출신에 있었습니다. Pero como les dije, yo era no creyente hasta los 33 años de edad. 그리스도로 각인되기 전에 더 먼저 각인되었던 게 저한테는 너무 컸었습니다. Entonces, yo tenía mucho más grabado las cosas del mundo que lo que había grabado Cristo en este momento en mí. 예, 그게 3장, 6장, 11장이었어요. Eso es Génesis 3, 6 y 11.
사단이 주는 12가지 문제이고 재앙이었습니다. Y entendí que son los 12 problemas y maldiciones que he recibido por Satanás. 그래서 훈련 속에 있을 수밖에 없었어요. Por eso no tenía más remedio que entrar dentro del entrenamiento. 그러던 어느 날이었습니다. Y un día 전화가 오셨습니다. me llamó. 요즘 좀 어떠냐 너? ¿Qué tal estás últimamente? 사실 그냥 안부를 묻는 정도의 말이었습니다. Pues era solamente una llamada de salud para saludarme nada más. 하지만 그 말씀이 저한테는 창세기 3장 9절처럼 들렸어요. Pero sin embargo yo escuché eso como si fuera Génesis 3 para mí. 예. 범죄한 인간에게 하나님께서 하신 말씀입니다. Exactamente lo que Dios le dijo al hombre que había cometido ese crimen, ese pecado. 아담아 네가 지금 어디 있느냐? Adán, ¿dónde estás tú ahora? 저한테 물어보시는 것 같았어요. Pienso que me preguntó eso así exactamente. 너의 영적 상태가 지금 어떠냐? ¿Cuál es tu estado espiritual ahora? 너 지금 언약 속에 있냐? ¿Estás de verdad dentro del 흐름 pacto? 속에 있냐? ¿Estás dentro del 그 Evangelio? 대열 안에 있냐? ¿Estás en ese frente del 그 방주 Evangelio? 안에 있냐? ¿Estás dentro del arca? 너 지금 영적 서밋 이루고 있느냐? ¿Estás de verdad estando en la cumbre espiritual? 그것을 다 일일이 물어보시진 못하잖아요. Por supuesto que no me preguntó una a una esas cosas. 한 말씀이면 됐어요. Solamente me dijo una palabra. 요즘 어떠냐? ¿Qué tal estás últimamente? 네. 저는 초신자였고 이제 잘 적응하고 있는 기간이었기 때문에 그냥 당연히 세상적으로 물어보는 얘기인 줄 알았어요. 아, 예, 영업 잘 되고 일 잘하고 있습니다. 건강합니다. Como era nuevo creyente yo en ese momento, pues pensé que me lo preguntaba pues físicamente o carnalmente. Entonces yo le dije, ah, pues el negocio va bien y mi trabajo va bien, estoy bien de salud también, gracias. 그게 7년 전이었습니다. Eso fue hace unos 7 años. 네. 저보다 영적 선배로 걸어오신 환경들이나 과정들이나 본인께서 하나님의 말씀을 믿고 바뀌게 된 과정들에 대한 간증을 많이 접하게 됐어요. Entonces pude escuchar mucho su testimonio acerca de su ministerio en el Evangelio, lo que ha disfrutado de Cristo, porque él ha creído antes que yo en este Evangelio. 물론 집사님 앞에는 더 영적 선배이신 장로님도 계셨어요. Y por supuesto que antes que el diácono estaba el anciano ya en esa base espiritual. 그러면서 저한테 항상 강조하신 말씀이 있었습니다. Pero había algo que ellos siempre enfatizaban al decirme. 팀 사역이고 훈련이었습니다. Eso era el trabajo de equipo y era el entrenamiento personal para mí. 사실 그 혼자서 말씀 듣고 복음 편지하고 사모를 하면서 집중한다 그러더라도 저는 불신자 출신에 있었던 상처가 너무 컸습니다. Entonces yo al principio estaba haciendo el trabajo de equipo, estaba haciendo el evangelismo, pero sin embargo la incredulidad en mí era muy grande. 사단의 공격을 이길 수가 없었어요. No podía vencer el ataque de Satanás a mi vida. 조그마한 문제에도 원망이 쌓였고 불평이 됐습니다. Por causa de problemas pequeños, pues siempre me quejaba y criticaba por todo enseguida. 어머니 다리가 불편해서 수술비가 많이 들게 됐어요. Entonces mi madre tuvo un problema en su pierna y me costó mucho pagar los gastos de su operación. 그 문제가 정말 경제 문제로 저한테 닥치니까 불신앙이 들더라고요. Entonces, como ese era un problema económico para mí, empecé a tener mucha incredulidad. 왜 우리 엄마는 이렇게 내가 돈이 필요한데 갑자기 또 아파서 몇백만 원의 수술비를 들게 만들지? Si a mí también me hace falta mucho dinero, ¿por qué Dios permite que mi madre tenga esa enfermedad y tenga que ser operada para gastar tanto dinero ahora? 그를 통한 하나님의 계획이 발견이 안 됐어요. Entonces no podía descubrir cuál era el plan de Dios. 그러면서 제가 영적으로 소통할 사람이 주변에 없다는 것을 알게 됐습니다. Pero entendí que en ese momento no tenía nadie para poder comunicar espiritualmente a mi alrededor. 그럴 때마다 전화를 드렸어요. Por eso en cada momento que tenía esa situación le llamaba a él. 보고 싶었죠. Quería verle de verdad. 뭐 그렇다고 뭐 남자를 좋아하고 그러진 않습니다. No me malentiendan, no es que me gusten los hombres, ¿eh? 예. 근데 해주셨던 말씀들이 저한테 하나하나가 전부 다 뼈에 사무칠 정도로 너무 간증의 힘이 많이 되었어요. Sin embargo, me quiero referir a que lo que él me comentaba y me compartía espiritualmente era un testimonio que me edificaba mucho a mí. 저는 학교 다닐 때 친구들한테 인기가 굉장히 좋았습니다. Cuando yo estaba en la universidad, era muy famoso entre mis amigos. 공부를 아주 잘하거나 그러진 않았거든요. No es que fuera el mejor estudiante, 공부 어중간하게 잘했고요. estudiaba más o menos. 노는 거 잘 놀았고 Me gustaba jugar mucho y disfrutar. 노래 잘 부르고 Cantaba bien 예 그리고 잡기가 능했습니다. y también me gustaba 그러니까 hacer 뭐 muchas cosas, 네, de todo 그래서 hacía. 친구들하고 많이 어울려 다녔어요. Entonces, era muy social con los amigos. 근데 제가 그리스도를 영접하고 신앙생활 한 1년쯤 했었을 때 친구들이 저를 핍박하기 시작했어요. En el momento que yo creí en el Señor Jesús y empecé a hacer mi vida de fe, por un año más o menos, mis amigos empezaron a perseguirme, a atacarme prácticamente. 한국 사람들은 바른 말 하는 거를 싫어합니다. A los coreanos no les gusta que les digan las verdades a la cara, 그러면서 조롱을 했습니다. pero me dijeron esto a mí. 언제부터 교회 다녔다고 Desde tal tiempo fuiste a la iglesia. 가르치려 드느냐. Entonces, has hecho esto. 예수 믿는다 그러는데 그러면 32년 전에 네 죄는 다 씻어지는 거냐? Entonces, tú has creído en el Señor Jesús ahora, pero los 32 años de pecado que has vivido antes se han limpiado también o qué? 낙심이 되었어요. Me desanimé por eso 전화 드렸습니다. y le llamé rápidamente. 제 친구들이 이럽니다. Entonces le dije, mi situación es así.
본인도 다 겪었다 이거예요. Y él me dijo que también había pasado por eso. 나는 그거보다 더 심하게 겪었다. Pero me dijo, lo mío ha sido peor que lo tuyo. 하지만 하나님과의 너와의 이명계약 언약이 중요하다 재환아. Me dijo, pero el pacto que Dios tiene personalmente contigo es mucho más importante que lo que te está aconteciendo ahora. 전화 드릴 때마다 항상 그랬습니다. Siempre que yo le llamaba me decía esto. 요즘 어때? ¿Qué tal estás? 그 딱 네 마디면 됐어요. Solamente eran 4 palabras. 저를 점검할 수 있는 말씀이었어요. Eso era lo que me hacía analizarme a mí mismo. 예. 그래서 항상 너무나도 감사했던 게 Siempre había algo por lo que estaba muy agradecido a él. 그 흐름 언약 내가 가지고 있는 지금 이 흐름 속에 있는 과정들을 너무 중요시하게끔 여기게끔 말씀을 많이 주셨어요. Él de verdad vio y siguió muy de cerca mi proceso y continuamente me estaba dando lo que necesitaba continuamente yo. 그러시면서 저를 부르시더라고요. Y un día me llamó. 부산 임마누엘 교회 와보셨죠? Entonces, ustedes han ido a la iglesia Manuel de Pusan, ¿verdad? 산에 있습니다. Hay una montaña alrededor, ¿verdad? 감람산 같아요 보면. Parece que es el monte de los olivos. 마가다락방 같고요. Parece la iglesia del aposento alto 네. de Marcos. 그래서 사실 주일 예배만 드렸어요. 저는 Yo originalmente pues solamente iba al culto del domingo nada más. 1부, 2부 Primer y segundo culto. 그리고 토요 핵심. Pues el sábado el mensaje empresarial y el culto 그리고 núcleo. 요즘 뭐 사실 RUTC 방송국 들어가면 메시지 홍수 아닙니까? Pues nosotros aquí en Corea tenemos el canal de televisión del Centro de Remanentes y hay mensajes como si fueran una gran corriente de mensajes. 혼자서 청취하고 개인화되어지는 응답밖에는 못 누렸어요. Pero sin embargo no podía concentrarme en el mensaje y disfrutar de la personalización de ese mensaje en mi vida. 물론 그것도 중요하지만 네가 보아야 할 게 있다. Me dijo, es importante también eso, pero tienes que ver algo también. 나하고 장로님하고 또 장로님하고 다른 팀원들하고 이루었던 그 사화 권력의 절대 시스템을 한번 목격해봐라. Entonces me dijo, ven y ve correctamente el sistema que entre el anciano, yo y este grupo hemos formado aquí. 대구에서 1시간 반을 운전해서 부산 영도까지 갔습니다. Entonces yo fui manejando desde Daegu hasta Busan 1 hora y media de trayecto. 주일 같은 경우에 3-4시간을 차에서 보냅니다. Entonces el fin de semana tardamos como 3 o 4 horas por el tráfico. 그래도 가게 됐어요. Pero iba. 그러면서 두 분들이 가진 지난 짧게는 길게는 20년, 짧게는 10년 동안 이루셨던 그 만영 절대 현장의 시스템을 보게 됐어요. Entonces, 20 años y 10 años que han hecho su ministerio en el campo, yo pude ver las respuestas que ellos están recibiendo en sus campos. 많은 것을 느꼈습니다. Y sentí muchas cosas de verdad. 정말 이 시대적인 전도 운동 속에서 하나님께서 귀한 만남을 허락하셨다는 게 너무나도 감사했어요. De verdad estuve muy agradecido porque Dios me ha llamado dentro de este sistema absoluto para ver esas respuestas y ese sistema. 두 분께서 저한테 그런 귀한 사역을 해주시는데 제가 돈을 드리냐? 아닙니다. Ellos han hecho un ministerio muy importante hacia mí y yo les he dado algo de dinero? No, nunca. 복음의 중요성을 담대히 알리는 일에 매진하고 계시는 두 분의 언약적 한이 보였어요. Entonces yo vi el ardor del pacto que tienen ellos dos que están devocionando en sus vidas y todo lo que tienen por este evangelio. 또 감사했습니다. Y estuve agradecido otra vez más. 그러면서 두 분께서 하고 계시는 그 5기초 현장들에 대해서 포럼과 시간과 할애를 많이 하고 제가 같은 현장에 한 번씩 동참을 하게 됐어요. Entonces vi el ardor, el deseo, el contenido que tienen y los 5 básicos que están estableciendo en sus campos. Fui con ellos juntamente a saberlos. 부산 임마누엘 교회는 아침 8시에 조찬당회가 시작됩니다. En la iglesia de Manuel de Pusan a las 8:30 el pastor Ryu tiene una reunión con el comité de ancianos de la iglesia. 예. 그리고 9시에는 목사님 메시지가 뭐죠? 구역 공과가 시작됩니다. Y a las 9 de la mañana el pastor 네. tiene un mensaje que es el mensaje regional. 그리고 1시간 정도의 공백이 있고요. Y luego tenemos un rato, un tiempo de un intermedio. 주일 일부가 Y a 시작됩니다. las 10:30 empieza el mensaje del primer culto. 점심시간도 없습니다. No tenemos tiempo para comer prácticamente. 1시에 바로 두기고 메시지 Porque a 시작합니다. la 1 está el mensaje de Tíquico, que es el equipo de evangelismo en el campo. 2시 반에 2부 예배 Y a 시작됩니다. las 2 empieza el segundo culto. 그걸로 끝이냐? 아닙니다. Eso no es el fin de todo, ¿eh? 권역별 모임이 있고요. Porque hay reuniones por distritos. 중직자 대학원이 마치면 보통 5시 반에 예배가 Y 끝납니다. normalmente después de eso tenemos el máster para los líderes de la iglesia que empieza a las 5 de la tarde. 새벽 6시에 출발해서 저녁 7시 되면 집에 옵니다. Entonces, yo salgo a las 6 de la mañana de casa y llego a casa como pronto a las 7 de la tarde. 복음 외에 다른 것이 들어올 시간이 없었어요. Entonces, no tengo tiempo para que entren cosas dentro de mí que no son el evangelio. 참 이곳이 감람산이고 마가다락방이구나 하고 느꼈습니다. Y sentí, esto de verdad es el monte de los olivos y es el aposento alto de Marcos que necesito. 그러던 어느 날 또 저한테 제안을 하시더라고요. Y otra vez me comentó algo. 서성수 집사하고 나하고 지금 집중훈련 기간 동안 간증을 하러 다니는데 자네도 한 팀이 돼서 짧은 시간을 할애해 줄 테니까 당신이 느꼈던 부분들을 포럼할 수 있도록 해보겠다 그랬습니다. Entonces me dijo, el diácono So y yo vamos como un equipo a hacer el testimonio que Dios está haciendo en nuestros campos en este instituto concentrado del evangelismo. ¿Quieres venir y compartir un pequeño foro acerca de lo que tú has disfrutado? 두려웠습니다.
Tenía miedo cuando me dijo esto. 하나님은 두려워하지 말라 하셨어요. Dios nos dice que no tengamos miedo, ¿verdad? 로마도 보아야 되고 가이사 앞에 서야 되는데 이것이 두려우면 어떡하냐. Entonces, si tengo que ir a Roma y tengo que estar ante el César, ¿cómo voy a tener temor de esto, algo que es pequeño? 용기는 없었지만 대뜸 서겠다 그랬어요. Entonces, no tenía valor para hacerlo, pero le dije, bueno, iré. 두 번째입니다. 지금 이곳이 두 번째입니다. Es la segunda vez que estoy haciendo esto junto con él. 지금도 상당히 떨립니다. Y ahora mismo estoy temblando. 네. 하나님의 능력을 믿습니다. Pero creo que el poder de Dios está obrando ahora. 아멘. 네. 그러시면서 두 분께서 하셨던 20년간의 10년간의 정말 그 언약적인 흐름, 언약의 과정 속에 있었던 부분들을 많이 소중하게 생각하고 있습니다. Entonces, tanto los 20 años que ha cumplido el anciano dentro de este ministerio como los 10 que lleva el diácono, he podido ver el pacto y el itinerario del proceso del pacto que ellos han disfrutado. 그래서 저도 두 분을 두고 둔 하나의 언약이 개인적인 언약이 있습니다. Por eso yo viéndoles a ellos dos, tengo un pacto que Dios me da personalmente a mí. 선교사님 앞에서 감히 말씀드리는데 사도행전 2장은 1절에서 47절로 끝납니다. Entonces podemos ver en el capítulo de Hechos 2 que acaba en el versículo 47, ¿verdad? 어떻게 보면 하나님이 성령으로 가장 크게 역사하신 순간이기도 한데요. Pero podemos ver que es el pasaje donde podemos ver las mayores obras de Dios, ¿verdad? 예, 3장에 바로 베드로가 나옵니다. Pero en Hechos 3 aparece Pedro. 베드로가 미문에 앉아 있는 성전의 안전뱅이에게 말합니다. Entonces Pedro le dice al cojo que está sentado en la puerta de la hermosa este evangelio. 은과 금은 내가 없으니 내가 있는 것을 너에게 주노니 No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으랍니다. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. 저도 다른 사람들에게 돈을 줄 수는 없습니다. Yo tampoco puedo dar dinero a otras personas, 하지만 그들을 살릴 수 있습니다. pero puedo salvar a esas personas. 그들을 옳은 대로 돌아오게끔 할 수 있습니다. Puedo ayudarles a que regresen a donde tienen que estar en verdad. 그러기 위해서는 나도 메시지가 필요하겠다. Por causa de 느꼈습니다. eso es que a mí primeramente me hace falta el mensaje. 예. 그러면서 두 분들이 하셨던 이 지역에서 현장 목회자의 응답을 누리는 중직자와 한 팀. Por eso es como decían, Sí. es ese equipo y esos líderes de la iglesia que disfrutan de las respuestas del ministerio pastoral en el campo. 두 분께서 강조하신 그 한 팀. Ese equipo que ellos han enfatizado tanto, ¿verdad? 현장 목회자. El ministerio pastoral en el campo. 현장 목회자로서 정말 다른 사람을 살리는 선교사로 부르신 하나님의 정말 그 절대 주권을 믿고 Entonces, yo creo en la soberanía absoluta de Dios que nos ha llamado para también colaborar Is는- con este ministerio pastoral en el campo. 있는 그런 흐름 속에 있는 Y también para poder participar dentro de esta corriente. 차세대 중직자가 될 수 있도록 Y estoy orando para que Dios me levante como un sucesor de los líderes de la iglesia que ya hay ahora. 기도 부탁드리겠습니다. Les pido que oren por mí por esto. 대단히 감사합니다. Muchas gracias. 제가 그 두 분의 포럼을 들으면서 굉장히 행복하게 느꼈습니다. Yo escuchando el fórum de estas dos personas estoy muy feliz al escucharles. 그냥 쉽게 제가 1세대입니다. Entonces, es algo muy sencillo para mí. 저분이 2세대입니다. Entonces, él es la segunda 이분이 generación 3세대입니다. y él es la tercera generación. 1세대보다는 2세대가 훨씬 낫습니다. Entonces, la segunda generación es mejor que la primera que soy yo. 제가 이 자리에 서기까지 25년 걸렸습니다. Para yo estar delante de ustedes en este día de hoy, me ha costado 25 años. 저분이 이 자리에 서는데 10년도 안 걸렸습니다. Para que ese creyente esté delante de ustedes como hoy, no le ha costado ni 10 años. 저분이 여기 서는데 7년밖에 안 걸렸습니다. Y ese último creyente que acaba de salir ni le costó 7 años. 그래서 저분보다 조금 전에 이분이 훨씬 낫습니다. Entonces, el último creyente que habló es mejor que el diácono que les habló antes. 이게 복음의 능력입니다. Ese es el poder del evangelio. 그래서 1세대에서 2세대로, 2세대에서 3세대로 이렇게 지나오면서 지금 이야기했던 공통점이 있습니다. Entonces, de la primera generación a la segunda generación y a la tercera generación son diferentes, pero hay un factor en común, ¿verdad? 나는 할 수 없어요. Yo no puedo hacerlo. 내 능력은 안 돼요. Con mi poder es imposible. 훈련 속으로, Tengo que entrar dentro del entrenamiento. 흐름 속으로 Tengo que entrar dentro de la corriente de la palabra. 함께 들어가는 Tenemos que entrar juntos dentro de esto. 그 작은 역할만 Yo solamente he hecho un trabajo pequeño para hacer eso. 하면 될 것 같아요. Y pienso que ustedes también pueden hacer esto. 그래서 여기 계시는 우리 선교사님들도 우리가 뭘 많이 하는 것도 중요하고 뭘 열심히 하는 것도 중요하지만은 작은 거 하나에 올인하게 되면 1세대보다는 2세대가, 2세대보다는 3세대가 더 나아질 줄 믿습니다. Entonces, ustedes como pastores y misioneros, es importante hacer muchas cosas, pero más que eso es poner cosas en práctica pequeñas que se puedan aplicar, y la segunda generación es mejor que la primera y la tercera va a ser mejor que la segunda. 그러면 저분 다음이 4세대겠죠.
Entonces, después de este creyente vendrá una cuarta generación, ¿verdad? 4세대의 하나님의 성령의 역사가 기대되죠. ¿Y están esperanzados en ver cómo Dios va a levantar una cuarta generación o no? 아, 깜빡했는데요. 우리 저 2세대 저분이 아까 그 간증 중에 이런 이야기가 있었습니다. Se me olvidó decir esto antes, pero el diácono que dijo esto decía algo en su testimonio. 내가 밤마다 밖에 나가서 저녁마다 놀다 보니까 집에 와서 자기 부인 손을 갖다가 10년을 못 잡았대. Entonces decía que él estaba siempre de fiesta y de lugares de copas durante 10 años y no era capaz de tomar la mano de su esposa por 10 años, ¿verdad? Dijo eso. 저분이 복음 받고 손 잡았습니다. Pero después de aceptar el evangelio, tomó la mano de su esposa. 그래갖고 너뚱이를 하나 낳았어요. Entonces apareció algo ahí. 지금 초등학교 2학년이에요. Y ahora es un remanente que está en secundaria, en segundo de primaria. 그래서 그 너뚱이의 나이가 저 집사님 그 복음 받은 나이하고 똑같아요. Entonces su hijo tiene la misma edad que la cual él recibió el evangelio. 야, 이게 복음이 주는 행복입니다. Entonces el evangelio es la mayor felicidad. 불신자 남편이 복음 안에 들어왔어요. Su esposo que era no creyente entró dentro de este evangelio. 누가 가장 좋아할까요? ¿A quién le hará más feliz esto? 하나님 말고 No a Dios, 자기 부인이었어요. a su esposa. 자기 부인이 남편이 저녁마다 저 노래방으로 막 술집으로 다녔는데 복음 받고 나서 달라졌으며. Entonces su esposo iba todos los días a los karaokes y a los lugares de copas, pero tomó el evangelio y cambió por completo. 땡 하면 집에 와. Venía una hora exacta a casa. 옛날에 그 좋아했던 거 놀던 거 다 이제는 끊었어. Entonces todo eso que le gustaba antes en el pasado ya lo acabó, ya no le gustan. 자기 부인이 진정으로 행복을 느끼는 거예요. Y su esposa de verdad está sintiendo lo que es la verdadera felicidad. 그리고 또 행복한 사람이 있었어요. Y hay una persona también muy feliz aquí. 그분의 딸입니다. Es la hija de ella. 아빠가 얼굴 보기 힘들었는데 Antes no quería ver ni la cara de su padre. 복음 받고 나서 아빠하고 딸이 이렇게 영적 소통이 되는 거예요. Entonces, en ese momento que recibió el evangelio, pudieron el papá y la hija recibir la comunicación espiritual que antes no tenían. 그래서 복음으로 아주 행복한 가정이 이렇게 자꾸 나오는 걸 보게 됐어요. Entonces empezaron a ver la verdadera felicidad que tienen una familia de evangelio. 저런 가정이 많이 일어나는 것이 곧 현장 변화의 시작이라고 Y 봤습니다. esas familias que cambian por el evangelio se dieron cuenta de que es el comienzo del cambio del campo. 특히 아빠가, Especialmente el papá, 남편이, el esposo, 가장이 el cabeza de familia. 하나님 앞에서 무릎 꿇고 기도하고 훈련 속에 있는 겁니다. Él empezó a postrarse de rodillas delante de Dios, a orar y a entrar dentro del entrenamiento. 그걸 옆에서 돕는 것이 현장 목회입니다. Entonces, para mí, el ayudarle a él a hacer eso es el ministerio pastoral que Dios me encarga a mí. 저희들이 2시 반부터 지금 3시간 동안 이렇게 계속 포럼을 했는데 Nosotros desde las 2:30 de la tarde estamos casi 3 horas haciendo fórum con ustedes, 너무 이렇게 집중해서 들어주셔서 감사해요. pero estoy agradecido porque de verdad están concentrados y no se están durmiendo y están escuchándonos bien. 소통이 되는 순간이었습니다. Ha sido un tiempo muy bueno para comunicar con ustedes. 눈빛만 봐도 서로 통해요. Solamente al verles los ojos comunicamos con la mirada. 야, 이게 성령 안에서 하나 되는 시간이구나 Y 생각했습니다. yo pienso, de verdad, esto es el ser uno dentro del Espíritu Santo. 할 말은 많은데 Tendría 좋은 muchas 말도 más cosas 너무 que 길게 decirle. 하면 힘들어요. Pero aunque sean cosas buenas, si hablamos demasiado, pues es difícil escucharlas. 그래서 이제 마무리를 하려고 합니다. Por eso vamos a concluir ya. 잠깐 온 사가 두 사람을 앞으로 좀 부르겠습니다. Voy a llamar a las otras dos partes de la manzana que vengan adelante. 앞으로 좀 나와주세요. Por favor, salgan adelante. 자, 그러면 제가 여섯 우리 세비사님 가운데서 보세요. Pónganse el diácono aquí, por favor. 잘생겼죠? Son muy guapos todos, ¿verdad? 아멘이십니까? ¿Amén o no? Thank you. Gracias. 그래서 우리 같이 함께 팀이 되어져서 Nosotros hemos sido un equipo ahora juntos 여러분들과 함께 237 나라 살리는 그 팀으로 응답받기를 원합니다. Entonces, deseamos que junto con ustedes podamos ser un equipo para salvar las 237 naciones de este mundo. 제가 이분께 마이크를 마지막으로 한번 넘기겠습니다. Le voy a dar el micrófono a él por última vez. 선교사님 앞에서 간증하게 해주신 하나님께 감사드립니다. Estoy muy agradecido a Dios por poderme permitir hacer un foro tan valioso delante de estos misioneros tan importantes.
정말 이 시대적인 전도 운동 속에 세계적인 전도 운동 속에 있게 하신 하나님 은혜에 너무너무 감사드립니다. Estoy muy agradecido por la gracia que Dios me da por permitirme estar dentro de este movimiento de evangelismo en esta época. 마지막으로 제가 기도하고 Por 마치겠습니다. último, para concluir, voy a orar yo. 하나님 감사합니다. Dios, te damos las gracias. 하나님은 지금도 살아계시고 Dios, sigues estando vivo 성령으로 역사하고 계시며 y sigues obrando con tu Espíritu Santo. 세계복음화를 이루고 계시는 것을 확인하게 하시니 Te 감사합니다. damos gracias porque nos haces evidenciar estas obras de que tú estás vivo junto con nosotros. 오늘 이 훈련 속에 Entonces, en el día de hoy, dentro de este entrenamiento, 절대 복음을 누리는 현장 목회자의 응답을 받는 분들을 만나게 하신 것 te damos 감사드립니다. gracias porque nos permites encontrarnos con estas personas que están disfrutando de las respuestas absolutas de hacer el ministerio pastoral en el campo. 이분들이 가는 나라마다 지역마다 Pedimos que en cada lugar que ellos vayan, en cada región y ciudad, país que vayan, 현장 목회자의 응답을 누리게 하시고 que puedan disfrutar de las respuestas del ministerio pastoral en el campo. 목사님으로서 Como pastores, 선교사님으로서 como misioneros, 중직자로와의 한 팀의 응답을 누리게 하여 주옵소서. ayúdanos a disfrutar de ser las personas que reciban la bendición de estar como un equipo en el campo. 중남미 37개 나라를 살릴 그 한 제자를 세우게 하시며 Que puedas levantar a esos discípulos para salvar todas las naciones de Latinoamérica. 하나님께서 인도하여 주옵소서. Dios, pedimos que les guíes para ello. 이 귀중한 시간을 허락하신 하나님께 감사드리며 Y Dios, te damos gracias por ese tiempo tan valioso. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사.